Halo Kak Siti, Halo, tadi aku share materinya sambil nunggu. Kak Titi, Kak Siti ya? iya, Aku udah share materinya ya. oke. Oke, kita malam ini materinya tentang post continuous tense. Hmm, Kita masuk definisinya dulu nih. Nah, jadi definisinya ya. If the present continuous tense discuss events that are taking place in the present, then the past continuous tense is a tense for expressing an event or event that is happening in the past during a certain time. Jadi kalau present continuous itu menjelaskan mengenai kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Nah, kalau past continuous ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu tapi masih berlangsung sampai sekarang. Remember, the main thing that is the present is related to the present, and then if the past is related to the past. Jadi yang perlu diingat di sini ya, kalau present itu berkaitan dengan masa sekarang, ya, kalau pas itu ada kaitannya dengan masa lalu. Ya. This form of tense shows that an action can occur before or began before, during, was in progress during, and may continue after or continued after another action in the past. Nah, jadi bentuk tenses ini menunjukkan ya, suatu aksi itu dapat terjadi sebelum atau disebut dengan begin before, during atau selama, ya, was in progress during, dan mungkin berlanjut setelah atau yang disebut juga dengan continued after. Ya, ada aksi lainnya di masa lampau. So the past continuous tense is a form of a sentence that is interrupted by another event and can also be combined with other events at the same time. Ya. Jadi past continuous ini ya adalah bentuk kalimat yang oleh kejadian lain dan juga dapat digabungkan dengan kejadian lainnya pada waktu yang bersamaan. Jadi don't worry just yet. Let's just take a look at the formula and example below. Jadi jangan pusing dulu ya, kita coba lihat rumus dan contohnya berikut ini. Ya, ini adalah formula yang digunakan ya dalam past continuous tense. Ya. The past continuous tense is formed with the auxiliary verb be in the form of was or were because the time of occurrence is in the past atau lampau. Jadi di sini past continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary verb be ya, dalam bentuk atau berupa was atau were ya, karena kejadiannya terjadi di masa yang lampau. Kemudian the past continuous tense is a progressive tense. So the correct verb is the present participle. Nah, jadi past continuous ini ya termasuk progressive tense, maka verb yang digunakan atau verb yang tepat adalah present participle. Okay. Present participle is also known as gerund. It is a form of verb ya in English. To construct a present participle, we can use the basic form of the verb and then add the suffix ing. This form is used to indicate ongoing activity. Jadi present participle ini juga sering dikenal dengan istilahnya gerund ya. Jadi dia ini adalah suatu bentuk kata kerja ya dalam bahasa Inggris
Nah, untuk menyusun sebuah present participle, kita bisa ya menggunakan bahasa bentuk dasar dari kata kerjanya. Cukup tambahkan imbuhan ing. Jadi bentuk ini juga digunakan ya untuk menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung. Be or was is used for singular subject in the form of singular nouns such as Doni, pen, and dog, as well as singular pronouns such as I, she, he, and it, except you. Jadi be ya dalam bentuk was ini digunakan untuk singular kata subjek singular ya atau tunggal. Contohnya adalah contohnya adalah Doni, pen, dan dog ya. Serta singular pronoun ya, kata ganti tunggal seperti I, she, he, dan it kecuali you. Sebaliknya, on the other hand, be, were is used for plural subject in the form of plural nouns such as dogs, people, and pants, and plural pronouns such as you, they, and we. Jadi dengan kata lain atau sebaliknya, be dalam bentuk were ini digunakan untuk subjek jamak ya. Dalam bentuk kata benda jamak, contohnya adalah dogs, people, pants. Dan kata ganti jamak, contohnya adalah you, they, and we. Contohnya ya, contoh kalimat dalam past continuous tense. Example of past continuous tense. He was traveling to Venice. She was eating a burger. He wasn't sleeping. The people weren't waiting. Was he buying a book? Were the people playing tennis? Jadi sini setelah subjeknya bisa kita lihat ya ada kata to be-nya ya was, bisa kemudian diikuti oleh bentuk ing, kata kerja bentuk ing, traveling, eating, sleeping, waiting, buying, and playing. Kemudian ini ada verb of time ya dalam past continuous tense atau kata keterangan ya, yang digunakan dalam past continuous tense. Yang pertama adalah when, ya. Yang kedua adalah while. Jadi dalam past continuous tense ini bisa menggunakan when atau apa nih ya perbedaan di antara keduanya. Nah, kalau when ini bisa digunakan to indicate specific time activities. Kemudian untuk yang while is used to indicate time activities that are carried out simultaneously at one time. Jadi kalau while itu ya bisa digunakan untuk keterangan waktu ya, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Sementara when itu artinya ketika. Kalau while artinya selagi ya. Atau till. Jadi when ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan dengan waktu yang spesifik ya. Kemudian fungsinya apa sih ya? Fungsi dari past continuous tense ini bisa digunakan untuk kapan gitu ya? Kapan bisa digunakan past continuous tense? Yang pertama adalah to express an action that took place in the past, as in the example as we discussed previously. For the function of the sentence, you can use it if you want to tell something that is not accompanied by another incident. So we don't use while or when to make the time information clearer. Jadi yang pertama ini ya adalah untuk menyatakan kejadian yang berlangsung, yang sudah berlangsung di masa lampau. Ya, jadi untuk di sini ya for the function ini ya, ini adalah fungsi yang paling familiar dalam past continuous tense untuk menyatakan suatu aksi yang berlangsung di masa lampau, seperti contoh yang sudah pernah tadi kita bahas sebelumnya ya. Nah, untuk fungsi kalimat ini kita bisa ya menggunakannya jika kita ingin menceritakan sesuatu yang tidak dibarengi dengan kejadian lain. Jadi tidak perlu menggunakan while atau when.
Ya, agar keterangannya lebih jelas, jadi berikut ya waktu keterangan yang digunakan ya untuk past continuous tense adalah at this time yesterday, at 5 a.m. this morning, all day yesterday, in July, 2 years ago, last night, and so on, dan lain-lain. Ini contoh kalimatnya adalah, for example, 2 years ago, I was working at a bar in New York City. Ya. Kemudian, they were making a toast at this time last night. Fungsi yang kedua, ya, yang kedua adalah two events that happen simultaneously in the past. Jadi yang kedua ini untuk menunjukkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di masa lampau. The past continuous tense is used to describe events that occurred or took place simultaneously in the past. Therefore, here we need the time information while or when. Ya, jadi past continuous tense ini ya bisa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi atau berlangsung secara bersamaan di masa yang lampau. Ya, maka dari itu di sini diperlukan keterangan waktu while or when. Contohnya adalah sebagai berikut. For example, I was eating while my brother was studying. Kemudian yang kedua adalah Diane was watching TV while Andy was taking a nap. Kemudian yang ketiga, before and after another action or event happened. Let's try to understand the first example. Ya, yang contoh pertama. Jadi yang ketiga ini adalah sebelum dan sesudah tindakan atau peristiwa lain terjadi. Ya, coba kita lihat, ya kita pahami contoh yang pertama. We were busy working on our assignment when our parents came home. Artinya kan adalah Mark ini sebentar, bukan Mark ya. Yang pertama artinya kan adalah kami sedang sibuk mengerjakan tugas ya ketika orang tua kami pulang ya. Jadi artinya kan bisa kami sedang mengerjakan tugas ya sebelum orang tua pulang atau masih mengerjakan tugas ketika orang tua pulang dan mungkin masih mengerjakan tugas setelah orang tua pulang. Jadi kejadian tersebut ya pada suatu waktu di masa lampau dan tidak terjadi pada saat ini. Ya, yang kemudian yang kedua adalah I was watching the lovely sunset as a flock of birds soared by. Yang keduanya artinya adalah ya, saya sedang menyaksikan matahari terbenam yang indah saat sekawanan burung terbang melintas. Jadi a flock of birds itu adalah sekawanan burung, soared by adalah terbang melintas. Selanjutnya yang keempat ya, for digunakan untuk ya interrupted by another action or event. Ya. Untuk suatu aktivitas terganggu oleh tindakan atau peristiwa lain. Ya, you can use the past continuous tense if you are currently telling about an event that took place in the past which is suddenly interrupted by another action. For examples are as follows. Jadi di sini kita bisa ya menggunakan past continuous tense jika kita ingin bercerita tentang kejadian yang berlangsung di masa lalu yang tiba-tiba terganggu oleh tindakan lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Mark was having the most wonderful time on the beach when the weather suddenly turned awful. Ya, tadinya ini Mark ini sedang bersenang-senang ya di pantai ketika cuacanya tiba-tiba berubah menjadi buruk. Yang kedua adalah as they were leaving, the phone rang. Ya. Ketika mereka pergi, telepon berdering. Selanjutnya yang kelima, ya, past continuous tense juga bisa digunakan for a length of time, whether specific or undefined. Jadi yang kedua ini ya,
bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama, apakah spesifik atau tidak ditentukan. Ya. You can also use the past continuous tense to tell about an action that took place in the past at a specific time or event at a time that is not specified at all, aka unclear time. Jadi contoh yang kelima, fungsi yang kelima ini ya, past continuous tense ini bisa juga digunakan untuk ya menceritakan suatu aksi yang berlangsung di masa lalu dalam waktu yang spesifik atau bahkan dalam waktu yang tidak ditentukan ya sama sekali, atau kita bisa sebut sebagai waktunya tuh tidak jelas. Jadi contoh kalimatnya adalah my head was throbbing. Ya karena di sini kan nggak ada keterangan waktunya nih ya. Jadi bisa menggunakan itu ya. Jadi artinya adalah kepalaku dulu berdenyut-denyut. Ya. Dulunya kapan tidak jelas. Kemudian you were eating that sandwich for an hour. Ya kamu dulunya makan sandwich itu selama 1 jam. Yang keenam, repeatedly and frequently. The past continuous tense is also used to discuss something that happened repeatedly. Even though the interval of occurrence is random, this sentence actually shows a natural habit. Ya, jadi dalam fungsi yang keenam ini, ya past continuous tense ini juga bisa digunakan ya untuk membahas sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Ya, meskipun interval kejadiannya acak, tapi sebetulnya kalimat ini menunjukkan kebiasaan alami ya. Contohnya adalah I was repeatedly checking things. Ya, aku dulu berulang kali memeriksa sesuatu. Yang kedua adalah my parents were fighting all the time when I decided to leave. Ya. Orang tua aku bertengkar sepanjang waktu ketika aku memutuskan untuk pergi. Selanjutnya fungsi yang ketujuh yaitu a source of irritation. In this use, you can show someone's bad things in the past through the past continuous. In this case, the adverb of time used is the adverb of time from the simple present tense to show repeated frequency such as always and constantly. Ya, jadi untuk yang ketujuh ini, a source of irritation artinya adalah menunjukkan keburukan seseorang ya. Nah, untuk penggunaan yang satu ini, kita bisa menunjukkan ya keburukan seseorang di masa lalu menggunakan past continuous. Nah, dalam hal ini, keterangan waktu yang dipakai adalah adverb of time. Ya, dari simple present tense untuk menunjukkan frekuensi berulang-ulang seperti always dan constantly. Ya, sebagai contoh, my ex-husband was always leaving dirty dishes in the sink. Ya. Mantan suamiku selalu meninggalkan piring kotor di wastafel. The old boss was constantly berating employees over silly issues. Bos lama terus-menerus mencaci maki karyawan karena masalah yang konyol. Selanjutnya yang ke-8, to show development, growth, or other changes over time. This tense can also be used together with verbs that show change or growth, such as grow up, improve, go, and change. Ya. Jadi yang fungsi yang ke-8 ini ya, bisa untuk menunjukkan perkembangan, pertumbuhan, atau perubahan lain dari waktu ke waktu. Contohnya ya, adalah ya, perubahan atau change, perkembangan atau growth, seperti grow up, ya, improve, go, dan change. Ya, contoh kalimatnya adalah my life was changing rapidly. Hidupku berubah dengan cepat. I thought her condition was improving, but I guess not. Aku rasa kondisinya membaik, tapi ternyata tidak. Ya. Kemudian yang ke-9, narrating a story or describing an atmosphere.
This function is definitely quite easy for you to understand. Yep, you can tell about situation that happened in the past using the past continuous tense. Ya, jadi yang ke-9 ini ya fungsinya adalah menceritakan sebuah kisah atau menggambarkan suasana. Ya. Jadi di sini kita bisa ya menggunakan past continuous tense. Jadi ini cukup mudah untuk dipahami ya. Ketika kita mau mendeskripsikan sesuatu, kita bisa menggunakan past continuous tense. Ya. Contohnya adalah, as they walked into the sunshine, the birds were singing and the breeze was softly blowing. Artinya, ya, saat mereka berjalan di bawah sinar matahari, burung-burung bernyanyi, dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Yang kedua, I was working in New York City bar when all of this took place. Ya, aku tadinya sedang bekerja di bar New York, kota New York, saat semua ini terjadi. Selanjutnya, fungsi yang terakhir ya, to show an action with due duration at the same time. To that, there was an action of short duration, or we call as simple past tense, that occurred while an action of long duration or past continuous tense was taking place. So while and when can be used with this formula simple past tense plus while plus past continuous tense and past continuous tense plus when plus simple past tense. Ya, jadi untuk fungsi yang ke-10 ini ya past continuous juga dapat digunakan ya pada saat menyatakan bahwa ada aksi yang berdurasi pendek ya, atau kita sebut dengan simple past tense ya, yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang atau yang kita sebut dengan past continuous tense ini sedang berlangsung ya. Jadi while dan when ini dapat ya kita gunakan dengan formula simple past tense ditambah while ditambah past continuous dan past continuous tense ya ditambah when ditambahkan simple past tense. Jadi for example, sebagai contoh, the door was knocked while I was reading a book. Ya. Pintu diketuk ketika saya sedang membaca buku. Rio was sleeping when you called her. Rio tadinya sedang tidur saat kamu menelpon dia. Kemudian ini adalah time expression ya yang digunakan dalam past continuous tense. At this time, yesterday, at 5 a.m. this morning, all day yesterday, in July, 2 years ago, last night, and so on. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang past continuous tense? Hampir sama kayak ini ya, Miss. Past Sama tense, cuman kalau past tense itu kan I was, contohnya I was eat, saya sudah makan gitu kan. Verb 2 ya, eaten, at. ya, Kalau ini kan verb I 2 was, itu kalau itu at. verb 3. Ya. Kalau ini I was eating, tinggal Ya, ditambahin in. tambah Jadi artinya sama saya sudah makan. saya tadinya sedang makan. Oh, tadinya. Kalau itu Were kan saya atau sudah was itu kan makan. artinya tadinya, dulunya, tadinya gitu. Tapi kalau nggak pakai in itu saya sudah makan gitu dong. Saya dulunya sudah makan, tapi kalau yang pakai ing itu kan artinya saat ini masih berlangsung. Sama kayak misalnya ibuku membesarkan aku dari dulu sampai sekarang. Artinya kejadiannya kan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi pakai in gitu. Iya. Kalau yang pakai ing artinya kejadiannya itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, makanya itu ada. Kan tadi aku udah jelasin definisinya. Kenapa namanya past continuous? Karena kejadiannya itu dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Past itu di masa lalu, continuous itu berlanjut di masa sekarang.
Kak Titi ada yang mau bertanyakan? Nggak ada, Miss. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke ya itu tadi aku ada share ke WA ya tentang past continuous tense. Coba kita lihat dari itu ada soalnya kan? Ya, past continuous tense. Describe the pictures using the past continuous. Kalian bisa lihat gambarnya kan? Dan soalnya? Bisa. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Bisa. Ya, di WA aku udah share. Yang di Bisa, screen Miss. masih loading. Ya, kita mulai dari Kak Titi ya. Kak Titi. Sebelum kita masuk ke soal nomor 1, itu kan ada gambar 3. Ya. Coba digunakan dengan menggunakan past continuous tense. Deskripsikan. Menggunakan past continuous tense. Picture number 1. Jane was walking with the dog at 8 a.m. Kayak Mm-mm. gitu, Miss. Terus kalau ada apa namanya? Tadi gimana? Coba diulang lagi. Jane Jane was walking with the dog at 8 a.m. Jane apa? Jane was walking with the dog at 8 a.m. Mm-mm. Kemudian kan bisa pakai when atau while ya. Terus pakai Tom bla bla bla. Apa? Oh gitu, langsung disambung gitu. Iya, iya. Tadi kan ada rumusnya. Kalau menggunakan past continuous, jadi bisa pakai apa tadi? Rumus yang ke-10 ya, fungsi yang ke-10. Untuk menunjukkan aksi dalam dua durasi yang berbeda di waktu yang bersamaan. Jadi kamu bisa menggunakan, kalau mau pakai while ya, formulanya adalah past tense, kemudian while, baru diikuti oleh past continuous. Oke, coba ya. Jane was Kan udah pernah belajar Jane. simple present kan? Benar-benar. Past tense. Jane was walking with the dog. Ya, Jane was walk Oh ya. pakai id ya. Walk Mhm. with the dog The dog at at 8 a.m. mm-mm. while Tom was shopping Was from shopping. supermarket Jam berapa? supermarket at 1 p.m. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya Kak Siti, coba can you describe the pictures using the past continuous? Yang Tom ya? Bebas, ada 3 gambar, mau pakai yang Tom, Mary, atau Jane. Sama tadi Tom. caranya seperti Kak Titi ya. Tom was buying groceries to the market at 1 p.m. Penggunaan while-nya? Well, my mother was reading a book at 6 p.m. Mary, bukan my mother. Oh iya, Mary, sorry. Ya, Well, kemudian Mary, untuk, ya. kemudian untuk penggunaan while,
Coba lihat fungsi yang ke-10 tadi. Di Oh, materi, iya. fungsi yang 10 tadi penggunaan while kayak gimana rumusnya? Simple present Simple apa? tense. Present. Are you sure? Simple present? Sorry. Perfect. Simple perfect Perfect. tense. Bukan. Tapi Coba dibuka lagi yang jelas. Fungsi yang ke-10. sorry. Simple past tense. Untuk penggunaan while. Bisa Oke. menggunakan apa? Tensesnya yang pertama. Past continuous. Simple past. Simple Kemudian ditambah. simple past tense Mm-mm. ditambah simple past continuous tense. While. While dulu kan? While past Terus? continuous tense. Ya, coba dirangkai. Simple past tense. Oh, berarti Tom was bought Mm-mm. groceries Mm-mm. to the market at 1 p.m. Mm-mm. while Mary was reading a book at 6 p.m. 6 p.m. Ya, jadi apa? Tom ya, Tom was Buying. bought kan? Iya, bought. Tom was bought at the market. At the market ya, bukan to the market. Kan dia lagi itu dorong-dorong kereta belanja. At the market. Oke, sekarang number 1. Kak Titi. Yes. Number 1. What were you doing before you came to this class? Mm-mm. I tell a story with my son before go to bed while I'm doing my homework. Coba diulang. I tell. I tell a story with my son before he go to bed while I was doing my homework. Coba dilihat ya. Penggunaan while. Tadi rumusnya pakai apa di depannya? Simple past tense. Ya, udah pasten belum tuh? I tell. Bukan tellet, nggak ada tellet. Ini jadinya irregular verb ya. Yes. Depannya pakai T. Terdiri dari 4 huruf. Apa itu kira-kira? Why? Apa? Ada yang tahu? Oh, I told TOLD. ya. I told a story. I told a story with my son before Bukan to with bed. ya. To. To. Kalau with itu kan dengan. Kalau to itu untuk. Untuk ya. Oke. Mm-mm. I told a story to my son before he go to bed while I was doing my homework. Ya, nggak pernah. Jadi rumus untuk past continuous itu kan selalu pakai past tense, bukan simple present tense. Go ini kan bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Goes. Goes itu masih bentuk simple present. Oh, ya. Gone. When? Apa? Gone. Go when Gone itu bentuk ketiga. Verb 3. when. Ya. Before he went to bed. Coba diulang. So, I told a story to my son before he went to bed while I was doing my homework. Ya. My son, ya, my son. Bukan my son, tapi my son. My son, okay. Ya, selanjutnya nomor 2, Kak Siti. Number 2. What were you eating at lunchtime yesterday? At lunchtime yesterday, I were eating. I were eating
fish and rice. Harus panjang ini Mas. Iya, kalau past continuous harus panjang. Kalau yang past biasa simple past tense kan pendek. Bisa mau pakai when atau bisa mau pakai while, bebas. Oh gitu. I were eating fish and rice when my child when my child played a toy. Coba kita cek. Untuk penggunaan when, tadi rumusnya apa? Past continuous tense when simple past tense. Past continuous tambah when tambah apa tadi? Simple past tense. Ya, past tense. Coba kita cek ya, udah sesuai belum? Past continuous depannya Udah ya, benar ya? when baru simple past tense ya. Oh, when my child was playing. Oh, At my lunchtime child. yesterday, I were eating fish and rice. Rice kan termasuk uncountable noun, jadi harus disisipkan kata benda lainnya. Misalnya A plate of of rice. rice. A plate Ya. of rice. Yeah. Ya, When coba my dibaca child lagi. at lunchtime yesterday, I were eating. Bentar, I were nggak bisa ya. I was. Was bukannya you day. Ayuwiday. Oh, Ayuwiday. day. I was. Kayak misalnya, I was born in Sumatera Utara 25 years ago. Kan I was born, Bukannya bukan I were. bukannya kalau di past itu were. Were itu past tense bukan ya. Were itu kan untuk apa? Were. Past tense. Untuk apa aja? Salah. Was. Hah? Was Kalau was? Kalau was untuk siapa? Ayuwiday. I, see, he, it. Kalau were, you, we, sama they. Untuk yang plural, pakai were. Untuk was-nya itu untuk singular, termasuk I juga singular. Oh, Ayuwiday. Aku salah berarti. Ya, salah. Salah posisi. Were was. Past continuous. Udah, Berarti coba dibaca, Kak. wait. At lunchtime yesterday, I was eating fish and a plate of rice when my child was played toy A toy. Ya. pakai keterangan nggak? Ya bebas kalau mau pakai keterangan. At 6 p.m. Ya. Selanjutnya, number berapa Kak Siti? Kak Siti. Number 3. What kind of music were you listening to 5 years ago? Were you, bukan you were. Were you listening to 5 years Yeah. ago?
At 5 years ago, I was listening uplifting music. Wah, apa? I was listening. I was listening uplifting music. Musik penyemangat. Oh, bukan uplifting ya. Penyemangat, musik penyemangat apa bahasa Inggrisnya? Apa Miss? Beat music. Apa? Beat Beat music. Ya. Beat music apa? Tulisannya gimana? Beat gini. BIT. BIT gak sih? Beat B-E-A-T. BEAT ya. Mm-mm. Atau bisa juga pakai encouraging music. Encouraging music. Uplifting apa Miss berarti artinya? Uplifting. Tapi kata uplifting itu nggak bisa digunakan bersama dengan ini. Bersama dengan music. Oh gitu ya. Uplifting artinya membangkitkan semangat. Oke. Kalau uplift aja artinya memajukan pikiran. Oke. Membangkitkan semangat. Ya, contoh kalimatnya, jadi untuk uplifting ya. Misalnya, inspiring happiness, optimism, or hope. Ya, ini artinya maksudnya ya. Jadi contohnya adalah an uplifting story of triumph over adversity. Artinya ini, inspiring happiness, optimism, or hope. An uplifting story of triumph over adversity. Itu artinya membangkitkan semangat ya. Jadi gimana kalimat itunya, jawabannya? Jadi jawabannya, at 5 years ago, I was listening beat music. Beat music. Oke. Nggak ada tambahan when atau while? Aku pakai function number one. Oke, function number one ya. Yes. Menunjukkan tentang apa itu? Function number one? If you want to tell something that is not accompanied by another incident. So don't use while or when. Ya, terjadi di masa yang lalu ya. Oke, selanjutnya Kak Siti, number 3. Kak Siti, number 4. Yes. What were you doing at 9 p.m. last night? At 9 p.m. last night, I was prayed Isha before I was to this class of course English. Coba diulang, Kak. I was prayed Isha, pray kan itu pray itu prayed. Iya. Isha before I was to this class of course English. Because before I was to this class of course English. I was to this class. To this class Of course English course. Oh iya. Kan dibalik. I was prayed Isa before I was. Bentuk ing-nya di mana? Jerannya di mana? Oh, aku pakai yang before after itu nggak bisa ya? Ya, tapi nggak ada past continuous-nya di sini. Oh, berarti praying-nya. Praying Iya. Isanya. Oh. Kan harus ada verb ing atau jeran. Oke. Continuous.
I was praying Isa before I was to this class of English course. Before I was attend, bisa ya? Attend kan menghadiri. Attending mau pakai ing. Attending. I was praying before, pakai before. I was praying Isa. Jadi maksudnya aku sebelumnya sholat Isya gitu. Iya, sebelum saya masuk ke kelas English course. Ke apa? Masuk ke ini, masuk ke kelas English course. Ya, masuk atau menghadiri ya. Ke Iya. kelas bahasa Inggris, ke kursus bahasa Inggris. Jadi gini nih. I was prayed Isya before. Ya, I was attending to this class of English course. To English course. Bentar, bukan nih. To English course class. Tuh ya. Itu English, bukan tuh itu habis tuh harus kata kerja. Beda yang ini. Yang ini bukan to Oh. infinitive. Jadi ini sebelum aku masuk ke kelas bahasa Inggris itu. Oh, tuhnya ke apa? Jadi gimana, Miss? Ya ini kayak gini. Coba dibaca. Oh. I was. Pintar. Ada jenis. Tangan. Kok ini I was Isa before I was attending to class To English course class. To English course class. Ya. Selanjutnya titik number berapa? Five. Number five. Number 5. You thought in the last time you spoke English? Maksudnya itu kepada siapa kamu terakhir kali berbicara bahasa Inggris kan, Miss? Gimana? Sama siapa kamu terakhir kali bahasa Inggris? Benar gitu nggak, Miss? Iya, betul. I was spoke English. Spoke English I was ya? I was spoke with Miss Gita at the last time when I was studying, apa studying, Miss? When I was studying. I was spoke with Miss Gita the last time. When I was studying. When I was studying. Ini pakai yang mana nih? Fungsi yang keberapa, nomor berapa? Sebentar. Number 10. Show an action with Number 10 itu kan pakai yang while sama when kan? When I studied. When I was. Kalau when jadi pakai apa? Past tense ya. Studied. I was spoke to ya. Di sini tuh. Aku berbicara dengannya itu. Aku berbicara pada Miss Gita. The last time. Verb ing-nya di mana? Ini kan harusnya. I was speaking ya. Ya, I was speaking to Miss Gita the last time when I was studied. Coba dibaca. I was speaking to Miss Gita the last time when I was studied. Ya. Selanjutnya Kak Siti. Kak Siti? Kak Siti kemana nih? Kak Siti, can you hear me? Halo. Ya. Sorry, Miss. Number 6. Okay. Where were you going the last time you were on the bus?
The last time I am going to the Cimory on a bus when my daughter was sleeping at home. Coba diulang. The last time I am going to the Cimory on a bus when my daughter was sleeping at home. Going to Cimory. On a bus. When my daughter was sleeping at home. At home apa bisa with my husband? Gak usah at home aja. The last time I'm going to Cimory by bus, bukan on a bus nih. Oh. Dengan bus. Okay. Ini kan pakai when ya. Jadi Iya, harus ada when. past tense-nya. Oh, Past tense past yang tense. mana? Gone. When. Bukan. Coba dilihat lagi rumus nomor 10, fungsi nomor 10 gimana tadi materinya? Sleep. Penggunaan when. Iya, sleep. Yang Gimana? itunya. Yang sleepingnya diganti slept. Sleep. Coba dibaca. The last time I am going to the Cimory by bus when my daughter was slept at home. Ya. Selanjutnya Kak Titi number 7. Number 7. How were you feeling the last time you saw a doctor? How were. Bukan where. Were. Okay. How were you feeling the last time you saw a doctor? I was nervous. I was nervous. I was nervous while I seeing a doctor last time. Seeing ya. Seeing. The last time. I was nervous. Bentuk kedua nervous apa ya? Nervous itu kata kerja bukan sih? Jadi aku gelisah. Ya, gugup. Bentuk keduanya apa? Kayaknya bukan kata kerja deh. Tahu nggak? Jadi gimana, Mas? Boleh nggak? Ya, aku tanya nih sekarang. Nervous ini kata kerja apa bukan? Nervous ini kata sifat nggak sih? Ini kata sifat. Kata kerja atau kata sifat? Kata sifat, ya. Kata sifat. Kata sifat. Jadi Jadi pakai well ya. iya. Jadi apa? Nervous if I saw a doctor last time. I was nervous if I saw a mungkin doctor last time. nervousnya diganti aja coba. Nervous. Apa? Ganti apa ya? Oh ya. Takut. Nervousnya jadi nervet ya. Nervet ya, Miss. I was nervet. Apa tadi kalimatnya? Well, I seeing a doctor. Well, I was seeing a doctor. Ya kan pakai was kan. The last time. Ya, coba. I was nervous while I was seeing a doctor the last time. Ya. Selanjutnya Kak Siti, nomor berapa? Yang 8 ya. What were you doing last Sunday afternoon? Last Sunday afternoon, I went to the restaurant with my family while my husband has money. Was apa?
Was Selagi money. sum having Memiliki uang. iya having Was ya having money, ya. Nah, terus having yang money. kedua ini cara bacanya ini pakai T belakangnya buka. Kalau tadi kamu ngomongnya tuh kayak gini. When Went, ada T-nya. Went, Went. bukan when. Went. Went. Ya. Went, kan beda. Coba Ya. diulang lagi. Last Diulang lagi. Sunday, last Hmm. Sunday, last Sunday afternoon, I went to the restaurant with my family while my husband was having money. While my husband was having money. Kayaknya untuk penggunaan was sama have-nya kurang tepat deh. Memiliki uang. Saat suamiku memiliki Masih uang, memiliki gitu kan? uang. Iya. Selagi suamiku memiliki uang gitu. Mm-mm. Selagi suamiku Memiliki uang. selagi itu apa bahasa Inggrisnya? While. Yang pakai While. while itu iya. Selagi, ya, while my My husband husband was having kan suamiku. mm, Kenapa? as simple present. Yang pakai while itu past continuous tense yang keduanya. Ya, kalau selagi suamiku memiliki uang itu nggak, while my husband nggak bisa pakai was. Husband has money. Has money. Iya, artinya nggak bisa digunakan dalam past continuous. Karena kan kalau past continuous itu kan harus pakai was dan gerund. Coba pakai diganti yang lain. Selagi suamiku punya waktu have while Jadi, my husband happy time. was ini nggak bisa ditambah pakai having, nggak bisa ya. Harus cari Free. kata yang lain. Free time. Free. Jadi kan kalau was ini kan harus diikuti dengan gerund. Verb ya. Gerund itu kan kata kerja bentuk ing. Kalau free itu kan bukan kata kerja. Selagi Mama beli cabai meja dari kayu. apa ya? Ya udah nggak usah pakai while. Kalau nggak Oh, ya jangan udah. dipaksa gitu maksudnya. Oh, ya Kalau udah. memang nggak bisa. Gimana jadi tadi artinya apa? Last Jawabannya? sampai restoran aja berarti ya with my family. Gimana? Last Sunday Jangan lupa afternoon. ya Last time expressionnya. Last Sunday afternoon, I went to the restaurant with my family. Oh, nggak bisa ya. Kan nggak ada gerundnya. Jadi kalau misalnya kamu mau hapus, going. yang itunya jadi digantinya Going. pakai ing-nya gitu loh. Ya Okay. was sama verb ing-nya apa? Iya. Last Jadi Sunday, I was going to the restaurant with my family. Ya, selanjutnya Kak Titi. Kak Titi, Yes. Hello. number 9. Okay. Number 9. Who were you with the last time that you love? Love. Bacanya love. That you love. 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 Ya. As I love with my husband, Apa? my son. Jadi ketika Ketika apa? ketika aku tertawa dengan suamiku.
Iya, bahasa Inggrisnya Pakai S bisa nggak, Miss? Jadi aku mau pakai gimana? something Gimana? benign. Coba. As I love with my husband, my son was playing a toy. My son was playing A toy. toy. Coba kalimatnya tadi pertanyaannya. Sebentar. Who were you with the last time that you love? Love artinya apa? Tertawa. Ya, tertawa. Jadi seharusnya yang benar kayak gini. The last time I love. The last time I love was with. Nah, nomor 9 kan? Oh Was iya, busnya lupa. with siapa? My husband. Verb ing-nya yang mana? Loving ya. The last time I was loving, kebalik. I was loving apa? The last time. Oh, atau last time-nya diganti. I was loving the last With time my husband. with my husband. Tapi di tengah ya. Sebentar. The last time I was loving, ya, bisa pakai gini ya. Ya, jadi loving ya. The last time, coba dibaca. The last time I was loving with my husband. Ya. Selanjutnya Kak Siti. Kak Siti. Halo, halo. Ya. Miss, kalau saya udah nggak punya orang tua gimana, Miss? I don't have I don't my have dad, a parent. Atau bisa bilang my parents my parents has been pass away aja. pass away. Pass away. Ya. My parents pass away. Mm-mm. Udah, Miss. Udah apa? My parent pass away. Udah gitu aja. Iya, udah. Tergantung tensesnya kamu mau konteksnya kayak gimana. Ini kan apakah orang tua kamu bekerja apa sih? Apa yang orang tua kamu kerja 10 tahun yang lalu? Maksudnya aku nggak bisa menceritakan karena Oh, my sebentar parent ya. pass away. Bukan itu. Bukan itu. Emang Apa tuh? meninggalnya udah lama banget. Udah Iya, 10 tahun yang lalu sudah meninggal. dari aku 2 years ago. Dari aku 2 tahun. Keduanya. Kalau yang my mother ini wife house. Jadi nggak kerja. Housewife. Housewife. Ya. Ya. Jadi ntar dulu nih ya, nomor 10. What were your parents doing for work? Ya, apa nih orang tua kamu lakukan? Yang namanya orang tua itu kan bukan hanya ayah, tapi terdiri juga dari ibu. Kalau misalnya kamu bilang, my parents has been passed away, artinya kedua orang tua kamu itu telah meninggal. Nah, yang namanya orang tua itu kan nggak hanya satu, tapi Iya. dua. Ya kan, karena ada S di sini kan artinya jamak. Nah, kalau misalnya ibu kamu, kan kamu bilang ibu kamu ibu rumah tangga. Iya. Apakah ibu kamu tidak bekerja Enggak bekerja. Kalau cuman atau ada usaha? enggak juga, cuman ada ngajar ngaji gitu. Bisa. Oh, ya bisa bilang kan. Tinggal bisa bilang. My mother, Mm-mm. bentar. My parents, Bukan my parents. my mother, Karena kan my parents terdiri dari dua orang, ayah dan ibu. my mother, Mm-mm. teaching. Mm-mm. I was teaching my mother.
was teaching ngaji. Apa ngaji teaching? Recite ya. Presip Baca Quran. Recite Quran. presip Quran. Mm. Terus apa? Membaca Quran. Reading Mengajar apa membaca? mengajar teaching presip Hmm. Quran. Jadi reading itu membaca buku, tapi kalau Iya. membaca Quran itu recite ya, recite. Tuh, Recite. ini Recite. Recite ya. Recite. Recite Quran. Recite Quran. Recite Quran at 7 p.m. Every day. Enggak every day sih. Senin sampai Jumat. At 7 p.m. aja gitu ya, Miss. Bisa, Miss. Bebas, Kak. Bebas. My Gimana? mother was teaching recite Mm-mm. recite Quran at 7 p.m. at 7 p.m. Jadi my mother was teaching mm-mm, recite Quran at 7 a.m. Beda ini. PM. My mother was teaching. Atau kalau mau pakai reading juga boleh. Teaching reading the Quran at 7 p.m. Diulang. Teaching. My mother was teaching reading the Quran at 7 p.m. 10 years ago. Kan ada ya. Oh iya, For work, 10 years ago. For work 10 years ago. Ya. Selanjutnya Kak Titi. Yes. Number 11. What exercise? Number 11. Yes. What exercise were you doing to stay healthy last month? Mm-hmm. I was riding bicycle around the village to stay healthy last month. Ya. Next, Kak Siti. Kak Siti. Where were you the last time that it started raining? Kapan berarti ya? Ya. The last time started raining. Bukan kapan, di mana? Kan where. Oh, where di mana? Where, what, apa tuh? Kan nomor 12 kan. Where, Iya, where. where. Di mana kamu? Where. Di mana kamu? Bukan where. Where. Where were you the last time that it started raining? Ya. Di mana kamu? Apa artinya? Di mana kamu? Kamu pas ada hujan gitu ya? Di mana kamu saat ya hujan terakhir itu dimulai? Di mana? Ya. Di rumah. Di mana? The last time started raining. In the house. The last time started raining in the house. Subjeknya apa?
Ntar Ada nggak miss subjek di dalam kalimat ini? lagi bingung nih. Mm-mm. The last time it-nya itu ya, it was gitu ya. Coba disimak lagi pertanyaannya nomor 12. Where, di Baca. mana Mm-mm. kamu Mm. ketika hujan dimulai gitu? Ada Iya, di mana jadi yang kamu? ditanya siapa? Yang ditanya siapa? Saya. Iya. Di sini ada nggak kalimat sayanya? Kata sayanya. Oh, the last time I was Mm. starting ya. Apa raining ya? Starting ya. Starting rain. Jadi Rainingnya starting jadi rain. rain. Oh iya, starting rain. Mm. In front of aja deh. In front of, ada di depan rumah aja deh. In front Oke. of, Kita lihat in ya. front. Udah selesai belum nih, Kak? Udah selesai belum bikin kalimatnya? Sebelum aku mulai cek kalimatnya udah bener apa Udah, enggak? Ya. udah. Coba nih ya. Nah, kan kakak bikinnya the last time I was starting rain in Rain. front of the house. Artinya apa? Waktu dulu, Mm-mm. saya starting. Saya Starting apa? saya sudah start. Start itu apa artinya? Dimulai. Jadi saya apa itu di situ? Saya dulunya Ya gimana? bingung. Iya, memang bingung ya, karena aku juga bingung nih kalimatnya kayak gimana. Saya dulunya memulai hujan di depan rumah. Berarti rainingnya ini. Yang ing-nya itu raining apa starting? Jadi the last time, I was start raining gitu. the last time, Started raining. kan yang ditanyakan kamu, where were you the last time? The last time, ya when it was starting rain, ya, I was at home. Ya, coba Kak. Kan kelihatan kan? Perbedaannya tuh. Jadi terakhir kali saat hujan turun, ya aku berada di rumah. Coba dibaca Kak. The last time, when started raining, when it was started raining, I was at home. Ya. Oh. Oke, Clear. selanjutnya. Kak Titi. Yes, number 13. Mm-mm. What were you buying the last time you went shopping? I was buying some t-shirt for my son the last time. Number 13 ya. The last time I went shopping. Yes. Ya, I ditambahin. was. Oh gitu. The last time. Kan the last time doang, tapi kan you went shoppingnya itu nggak ditambahin, harusnya ditambahin. Jadi the last time I went shopping. Jadi aku baca ulang apa nggak usah, Miss? Boleh. Gimana? I was buying some t-shirt for my son the last time I went shopping. Ya. Oke, selanjutnya Kak Siti. Number 15. What was your number 14. Ya, 14. What was your best friend doing on their birthday last year? Birthday. Ya. Last year.
Apa yang sahabat kamu lakukan ulang tahun lalu ya? Mm-mm. Aduh. Langsung. When I was birthday Coba kalimatnya apa nih last, artinya? Artinya dulu apa? apa Mm-mm. yang sahabat kamu lakukan Mm-mm. ketika ulang tahun lalu? Ulang tahun siapa? Ulang tahun saya. Bukan, ulang tahun mereka. Their birthday. Ulang tahun mereka. Ya, apakah? Berarti what was your best friend? Mm-mm. Sahabatmu kan? Your best friend. Next. When Kenapa when? ketika When-nya di depan. enggak. My best friend doing Halo. party when my best friend doing party when wait miss doing my best friend doing party when Untuk my penggunaan best when, harusnya di depannya pakai apa? Kalau pakai when? my best friend when yang keduanya apa ya? Jadi ngeblank. Kalau coba kita balik lagi deh. Kalau penggunaan when, rumusnya pakai apa? When itu simple past tense. Simple continuous tense when plus simple past tense. Ya, jadi yang past tense-nya ada di belakang apa di depan? Yang past tense-nya ada di belakang. Jadi depannya pakai? Continuous. Udah benar belum ini? Udah benar. sesuai belum? Sesuai. My best friend doing party. Ada yang kurang nggak? My best friend was Mm-mm. doing party when Mm-mm. apa ya? When birthday when nggak bisa ya. When birthday last month. When birthday last year. What was your best friend doing? Kayaknya kurang tepat ya Kak ya. Kan ini apa yang temanmu lakukan atau apa yang sahabatmu lakukan saat mereka ulang tahun kemarin. Ngadain party. My best friend was doing party when their birthday apa? When they had their birthday last month. Had itu kan bentuk lampau dari have dan has. when they had last year Birthday.
Kak Siti bisa Bird. lihat screen nggak di sini? Oh, sorry. Mana ya? Screen. Di Zoom, or di Ya, Zoom. nggak ada, tapi nggak ada chat. Bukan di chat. Aku share screen sharing. Can you see the screen? Screen. Nggak ada, Miss. Nggak ada. Nih, coba ya aku cek. Aku kirim nih ya. Oh, ada. WA. Ada. Ada, Miss. My best Ya. friend was doing party when they had birthday last month. Mm-mm. My best friend was doing party when they had Birthday a last apa, month. ya. Jadi have atau has itu bentuk lampaunya had Hmm. ya. Have. Have kalau have itu kan tergantung lagi bisanya untuk To siapa. be ya. I, You, we, they. we, you, dan they. Kalau has See it. ya si, he, dan it. Jadi bentuk lampaunya itu had untuk semuanya. Untuk semuanya ya. Untuk have dan has Semua lampaunya jadi have, satu. Had. Oke, selanjutnya Kak Titi. Yes, number 15. What were you dreaming of becoming when you were a child? I want to be a teacher when I was a child. I want to be a teacher. Verb ing-nya di mana? Past continuous-nya ada nggak? Bentar. I want to be a teacher when I was a child. Jadi busnya nanti ditaruh di mana, Miss? Apa? Busnya nanti pakai bus nggak kalau want to be? Yang penting rumus past continuous tense-nya aja. Past continuous-nya. When I was a child. Bentar. Jadi aku ini I wanted to be a teacher. Gimana? To be a teacher. I was wanted. Nomor 15 kan? Yes, 15. Ya. Pertanyaannya apa? Coba dibaca. Jadi mimpi kamu apa sih waktu kamu kecil gitu? Ya, jadi kan itu menggunakan dreaming. Jadi kamu nggak usah cari lagi susah-susah. Cari apa katanya gitu kan, pakai dreaming aja. Oh gitu. I was dreaming Mm-mm. of becoming gitu. Jadi dibaca lagi. Mm-mm. I was dreaming to be a teacher gitu. Mm-mm. Kata ini belakangnya when I was a child. ya. Jadi I was dreaming of becoming a teacher when I was a child. Oh, gitu. Dibaca lagi. Selanjutnya Kak Siti. Oh ya, diulang Kak Titi. I was dreaming of becoming a teacher when I was a child. Ya, selanjutnya Kak Siti. Okay. What sport were you playing 5 years ago? 5 years ago, I was playing volleyball with my best friend. 5 years ago, I was playing volleyball with my best friend. 5 ya, bacanya 5. 5. Ya, terus volleyball. Ya, udah benar ya. Oke, selanjutnya yang nomor berapa tadi? 17 sampai 25 ya, homework ya. Sekarang kita masuk ke homework. Homework.
Homework Kak Titi, boleh dibaca homeworknya? Yes. Number 23. Yes, Mm-mm. I'm going to go shopping this month. I'm going to buy some t-shirt for my son. Number 24. Yes, I'm going to get married and have a child. I'm going to do at the end of 2015. 2015. 2015, yes. Mm-mm. Number 25. I'm going to have online business in 10 years time from now. Yes, I'm going to go shopping this month. I'm going to buy some t-shirt for my son. Okay. Some t-shirt pakai S belakangnya ya. Some t-shirt. Kan beberapa. T-shirt. Some t-shirt. Terus I'm going to get married. To get married. To get married. Married bentuk ketiga ya. Bentuk kedua. Kedua. Pakai bentuk kedua ya. Jadi harusnya gimana, Miss? Kan dia belum menikah. Kalau udah menikah baru pakai bentuk kedua. I'm going to get married. Jadi nggak pakai IED. And have a child. I'm going to do apa nih? To do at the end of 2015. Going to do apa? Maksudnya aku menikah pada akhir 2015 gitu. Boleh nggak sih? Oh, I will be married. Aku akan menikah. I'm going to get married. To Yang get pertama married. udah benar ya. I'm going to get married and have a child. Langsung aja nggak usah diulang. Ini kan ada pengulangan ya. At the end of 2015. Jadi I'm going to-nya, to do-nya nggak usah lagi. Oh gitu. Jadi kan I'm going to get married. Yang pertama kan marry. And have a child at the end. Jadi nggak usah ada pengulangan. At the end of 2015. Ya. Yang pertama is to buy some t-shirt. Ya. T-shirt. Ayah ready. Oke, yang ketiga I'm going to have an online business. Kurang an ya. Oh iya, kurang. In 10 years. 10 years from now. Time-nya hilangin. Oke, Miss. Oke, selanjutnya Kak Titi. Kak Siti. Number 23. Yes, I am going to shopping this month. I am going to buy some clothes and a bag itu maksudnya. Ini Number ada banyak 20. pengulangan ya. Ada banyak pengulangan. Jadiin satu aja Kak, jangan banyak-banyak gitu. Jangan terlalu sering diulang, apalagi dalam satu kalimat. Yes, I am. Nggak usah nih kan. Yes, I am. Ini jadi satu. Ya. Yes, I am going to shopping this month. Ya. I am going, mulai lagi diulang. I am going to shopping. Enggak, itu kan pertanyaan kedua. Langsung nyambung gitu nggak apa-apa? Ya, langsung nyambung jadi dalam bahasa Inggris itu Oh, ya dibikin jadi satu aja. Jangan diulang-ulang. Yes, I'm oh, going to shopping. Namanya shopping ya artinya membeli kan. Jadi nggak usah pakai buy lagi. I'm going to buy kan udah di atasnya udah pakai shopping. I'm going shopping clothes and bags clothes and bags this and month. bag. Udah. Oh, Dah. gitu this month. Terus yang nomor 24 pertanyaannya apa? No, I'm not. Pertanyaannya itu kan jawabannya. Where were you going the last time you? Salah lihat. Jadi jangan cuma no I'm not, tapi harus jelas gitu. Kayak kita udah belajar kan selama ini. Kalau jawaban tuh harus jelas ya. Are you Jelas going? dibaca lagi, ditulis lagi itu jawab pertanyaannya. Oh, are you going to get married and have children? No, I no. No, I Apa? No, I am not to get married and have child. Gitu. I am not to get married And have child.
and have children, atau pertanyaannya children atau child? Oh iya, children. Ya, soalnya emang agak kurang umum ya kalau pakai have a child, have children. No, I am not to get married and have children. Number 25. 25. I am going to have online business in 10 years time for now. Gak usah pakai time ya. Ini sama kayak Kak Titik tadi. I'm going to have an online business in 10 years from now. Oh, from now. Kayak gitu. Okay. Yes. I'm not going to get married and Online business in 10 years from now. ya. Sampai sini udah ada yang mau bertanya lagi nggak? Enggak, Miss. Udah jelas? Ya, Miss. Kak Titik? Yes, I did enough, Miss. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita selesaikan sampai sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you so Minggu depan. much. Ya, Ya, have a good bye. night. Take care. Night. Bye-bye. Bye.